नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में स्वागत है आप सभी का। साथ हूं मैं चंद्र कुमार ग्वाला। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले नजर आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बेरंगा क्षेत्र में पेड़ काटने के दौरान चलते वाहन पर गिरा पेड़, हादसे में हुई 2 लोगों की मौत। झारखंड से आए 70 वर्षीय वृद्ध का हुआ करीमगंज में मौत, आधार कार्ड से मिली व्यक्ति की पहचान। हर सरकारी सुविधाओं से वंचित बराक घाटी के किसान, बराक जुआ समाज के कार्यकर्ताओं ने लिया खोज। और अब रुख करते हैं विस्तारित समाचारों की ओर। बेरंगा दूसरे खंड के नाथपाड़ा क्षेत्र में पेड़ काटने के दौरान रास्ते से जा रहे एक ऑटो पर पेड़ गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही इस दर्दनाक दुर्घटना में और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 दिसंबर शाम को हुए इस घटने में मारे गए मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के बाद दूसरे दिन गुस्साए लोगों ने रास्ते पर रखकर चमड़ा गोदाम क्षेत्र में पथ अवरोध किया। प्रतिवादकारियों ने मारे गए लोगों के परिवार वर्गों को 20 लाख रुपए के मुआवजा दिए जाने की मांग सहित अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने का मांग रखा। हमारे यहाँ बेरेंगात কিছুমান মানুহে ইমান বেআইনীভাৱে পিডাব্লিউডিৰ গছ কাটিছে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল কথাটো হৈছে পিডাব্লিউডিৰ গছটো কাটাটো বেআইনী হয়। ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে তেখেতে যে গছ কাটিছে তাতে কোনো মানুহ ৰাখা নাই, বেৰিকেড দিয়া নাই। 3টা বজাত আমাৰ যিজন ঢুকাইছে এনামুল হক তেখেতৰ দাদা এডভোকেট হায়দৰ হোসেন এই রাস্তা দিয়ে বাইক লৈ গৈছিল। তেখেতে ক'লে আপোনালোকে এনেকৈ যে গছ কাটিছে কোনো বেৰিকেড দিয়া নাই, কোনোবা এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে। এই মানুহজনে এনেকৈ এটা গাদ্দাৰি কৰি জবাব দিলে যে কোনোবা কি হ'লে ঢুকালে দেখা যাব পিছত। 3টা বজাত এনেকৈ কোৱাৰ পাছতে তেখেতৰ সৰু ভাই 4টা বজাত ঢুকালে আৰু এজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ ৰেজাকালি তেখেত ঢুকালে। আজি যে 2জন মানুহ ঢুকাইছে আৰু 3জন মানুহ মেডিকেলত আছে। প্রথম দাবি হলো যে আজকে যে 2জন লোক মারা গেছেন এবং আরও যে 3-4 জন আহত, এই যারা মারা গেছে ওদেরকে 20 লাখ টাকা করে জনপ্রতি দিতে হবে। আর যারা আহত হয়েছে ওরা প্রায় পঙ্গুর সমান, ওদেরকে কমপক্ষে 10 লাখ টাকা করে দিতে হবে। আর যাদের জন্য আজকে এই ঘটনা হয়েছে ওদের আমরা এই আজকে 1 ঘন্টা থেকে 8 ঘন্টার ভিতরে গ্রেপ্তার চাই এবং পুলিশের হেফাজতে রেখে ওদের উপরে যেন মোকদ্দমা দায়ের করা হয় সরকারের তরফ থেকে। আমরা কেন করব? আজকে রাস্তার উপরে গাছ কাটা হচ্ছে, সরকারি জমিতে গাছ কাটা হচ্ছে। সরকারের গাছ কে কাটলো, কে তাকে অধিকার দিল এই গাছ কাটার, এটারও সঙ্গে আমরা বিচার চাই। আজকে এই যে 2-3টা যে লোক মারা গেল, ওদের পরিবার যা কষ্ট হয়ে গেল, ওদের জিম্মা কে নেবে? সরকার কি নেবে? আজকে সরকারের পক্ষ থেকে কেউ আসেনি, আসামিরা গ্রেপ্তার হয়নি। আজকে যদি এইভাবে অরাজকতা যদি চলে তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব। এই চলতে হয় সমগ্র বরাক উপত্যকায় যেভাবে কালাই নিয়ে ওরা আন্দোলন দেখিয়েছে, আমরা ওদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব। करीमगंज जिले के पथारकांदी प्राथमिक चिकित्सालय में एक 70 वर्षीय वृद्ध का दर्दनाक मौत हुआ। उनके पास से बरामद हुए आधार कार्ड के अनुसार उस व्यक्ति का नाम बहादुर किसान बताया जा रहा है, जो कि झारखंड का निवासी है। अब सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार कौन और क्यों उन्हें असम त्रिपुरा 8 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घायल अवस्था में फेंक दिया था, जहां से स्थानीय कुछ युवकों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जिंदगी और मौत से जूझ रहे 70 वर्षीय बहादुर किसान आखिरकार दम तोड़ ही दिए। আনিছে মোৰ ওচৰত ৰাতিপুৱা এৰাউণ্ড 6টা বজাৰ ওচৰত আনিছে। তো 2-3জন মণিপুৰী ল'ৰাই সিহঁতে মানে নিজৰ গাড়ী কৰি লৈ পেলাই পেচেণ্টটোক লৈ আহিছে মোৰ ইয়াত। অহাৰ পাছত মই গ'লোঁ লগালগ। যোৱাৰ পাছত অলৰেডি পেচেণ্টৰ তেতিয়া কণ্ডিশ্যন বহুত চিৰিয়াছ আছিলে। তাৰ মষ্ট প্ৰবেবলি পষ্টেৰিয়ৰ যিটো ৰিজন আছে হেডৰ, সেই তাতে মানে ভাল কাট ইঞ্জুৰি এটা আছে। তো তাৰ পৰা হেভি ব্লিডিং হৈ আছিলে আৰু পেচেণ্টটো আনকনচিয়াছ আছিলে, ENT ব্লিডিং আছিলে। অহাৰ পাছত লগে লগে মই আৰু মোৰ ৱাৰ্ড বয় যিজন আছিলে হেল্পাৰ, 2জনে মিলি পেলাই লৈ গ'লোঁ।
বাকী ল'ৰা দুজন আছিলে সিহঁতেও মানে টানি মেলি কেজুৱেলিটিত লৈ গ'লোঁ লৈ গৈ পেলাই আমি ইনিচিয়েল যিখিনি ৰিচাৰ্চিটেশ্যন কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছোঁ কিন্তু কৰিবলৈ আমি আৰু মানে ইমান সম্ভৱ হোৱা নাই আমাৰ ইয়াতে পেচেণ্টটো উইদিন 20-30 মিনিটত এক্সপায়াৰ হৈ গৈছে আমি মানে ৰেফাৰ কৰিবলৈ মানে পেচেণ্টটোক চান্স পোৱা নাই আৰু নাই ক'ৰ মানুহ হয় মই গম পোৱা নাই তাৰপিছত তাৰ লগতে আধাৰ কাৰ্ড আছিলে तो हेबेलागत साइतो कम पैसो पेशेंट तो झारखंडर बोले जहां पूरे देश भर में किसानों के समस्याएं उन्हें एकाएक हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है, वहीं मोदी सरकार के विभिन्न लाभदायक प्रकल्पों से वंचित बराक घाटी के मेहनती व गरीब किसान उन्हें कोई न सुन रहा है और न ही कोई उन्हें सहायता में आगे आ रहा है। ऐसे समय में बराक जुआ समाज के सभापति व भारतीय समता समाज के सचिव तथा दृष्टि संवाद के प्रेस रिपोर्टर मुन्नी कुमारी छेत्री ने और उनके कुछ सहयोगियों ने बराक घाटी के किसानों के साथ साक्षात्कार किए और उनके समस्याओं के बारे में विस्तारित जानकारी इकट्ठा करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि समस्याओं के निराकरण के लिए उनके तरफ से हर हद कोशिश किया जाएगा। नमस्कार, আমি মুন্নি ছেত্রী, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, আসাম, দিল্লি বিশেষ দৃষ্টি প্রেস রিপোর্টার এবং ভারতীয় সমতা সমাজ জেনারেল সেক্রেটারি ন্যাশনাল। আজকে আমরা এখানে এসেছি বরাকের কৃষিদের দুরবস্থা দেখার জন্য। আমরা মাঠে এসে দেখতে পেয়েছি যে কৃষকরা কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে বরাকের। এমনিতে আমরা শুনি নেতা মন্ত্রীগণ বিভিন্ন স্টেজে গিয়ে ভাষণ দিচ্ছেন বরাকের কৃষকদের কোনো অভাব নেই, কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইলে ওরা লিখে রাখছে স্ট্যান্ড ফর ফার্মার। কিন্তু আপনারা যদি মাঠে এসে দেখেন তাইলে দেখতে পাবেন যে বরাকে কীভাবে কৃষিদের বঞ্চিত করা হচ্ছে, কোনো বীজ দেওয়া হচ্ছে না, ফলনগুলো কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কোনো সার নেই, কোনো ফেসিলিটি নেই। ওদের হাহাকার আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি। বরাক যুব সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে আমি আজকে এসেছি ওনাদের কথা শুনতে। মাঠে মাঠে সমস্ত বরাকে আমি যাব, বরাকের কৃষিদের যারা দুরবস্থা সেটা তুলে ধরবো, আমরা কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরবো, রাজ্য সরকারের কাছে তুলে ধরবো, আপনারা দেখবেন। তো আপনারা ওনাদের সাথে কথা বলুন কীভাবে ওরা বঞ্চিত হচ্ছে, দেশের সরকারকে ঠকিয়ে কীভাবে দালালরা নিজেদের পেট ভর্তি করছে কিন্তু কৃষকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে, সেটা আপনারা নিজের চোখে দেখুন। কথা বলুন আমার শ্রদ্ধেয় কৃষক ভাইদের সাথে, দাদাদের সাথে কথা বলুন, আপনারা বলুন কীভাবে আপনারা বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের রেশন কার্ড আমরা নাই, আমরা খুব দরিদ্রভাবে কষ্ট করে চলি। আর সারাদিন পরিশ্রম করে একবার পাইলে আরেকবার পাই না। ঠিক আছে, আমরা আপনাদের আমরা মনে করিলেন নামুম লিখে নেয় প্রত্যেক বছরই এটা দিব বীজ ওইটা দিব বীজ, কিন্তু আমরা কোনো বীজ পাওয়া গেছে না আর এখন পর্যন্ত পাইছি না। ম্যাডাম আইসে মানে আমার কাছে দুঃখটা মানে তুলিয়া ধরতো, আপনারা একটু সহযোগিতা করবেন। না আমরা কিছু পাইতেছি না, আলু দিছে, ফরাসি দিছে, তারা ম্যাডাম আইসে আমরা মায়ের সাথে নাই ওইগুলা খেতে নমস্কার। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
হেলদি লাইফ অম্বিকাপট্টি শিলচর সেলটেক্স অফিসের নিকটে এক সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র। বরাক উপত্যকায় প্রথমবার পাটনা থেকে আগত বৈদ্যরাজ ডক্টর আর.কে. সিং যে কোনো ধরনের পুরনো বাতরোগ, চর্মরোগ, নার্ভের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, যৌন সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক, পেটের সমস্যা, অর্শ, ভগন্দর, ঋতুস্রাব, মাসিক দুর্বলতা, ডায়াবেটিস এবং যে কোনো ধরনের গুপ্ত রোগের সুনিশ্চিত চিকিৎসা করছেন। পাশাপাশি প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শনিবার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর আর.কে. সিং এর তত্ত্বাবধানে রোগীদের সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে। বুকিং এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন 9678710867 नंबर। समाचारों के अगले चरण में बड़खला विधानसभा केंद्र के अंतर्गत जारलतला बड़ोग्राम मणिपुरी बस्ती क्षेत्र में विधायक किशोर नाथ ने एक रास्ते का उद्घाटन किया। कुल 2 करोड़ रुपए के लागत से हो रहे इस काम का शुरुआत किए जाने पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही स्थानीय लोगों ने विधायक किशोर नाथ का स्वागत में ढाक ढोल आदि बजाए और उनका कामों का काफी सराहना भी किए। এর মঞ্জুরিকৃত অর্থ হচ্ছে 2,08,96,000। এই রাস্তার দৈর্ঘ্য হবে 1.9 কিলোমিটার, মানে 1900 মিটার। এই রাস্তাটিতে প্রথমে মাটির কাজ হবে। রাস্তাটির প্রস্থ হবে 6 মিটার। উপরে ফিনিশ যখন হবে, যেদিন কাজ শেষ হবে সেদিন এটার প্রস্থ হবে 6 মিটার। প্রথমে মাটির কাজ হবে, তারপরে থাকবে এতে স্যান্ড গ্রেভেল। স্যান্ড গ্রেভেল পড়বে 3.75 প্রস্থতে, যার উচ্চতা হবে 6 ইঞ্চি, মানে 150 mm বা 15 সেন্টিমিটার। তার উপরে থাকবে WMM, আপনারা যাদেরকে মেটাল বলে থাকে, WMM থাকবে। প্রস্থ হবে 3.75 আর তার থিকনেস মানে উচ্চতা হবে 0.075, তার মানে 3 ইঞ্চি সাধারণ কথায়। তার উপরে সাধারণত আমরা একটা বালির লেয়ার দিই। এর উপরে বসবে ICDP ব্লক, যে ব্লকের উচ্চতা থাকবে। सिलचर अंबिकापट्टी स्थित जन शिक्षण संस्थान कार्यालय में 12 दिवसीय उद्यमी विकास प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी से आए आयोजक नीलोत्पल कश्यप, अंकिता काकोती व अर्चिता दोरा द्वारा 25 युवक युवतियों को अपना व्यवसाय शुरू करने व विस्तार करने के प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से आए हैं। इस प्रोग्राम का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इससे हम लोग उम्मीद करते हैं जो ये 12 दिन का प्रोग्राम है, अलग अलग कुशल जो यहाँ पे काम करते हैं स्किल डेवलपमेंट पे, टेलरिंग है, कुछ लोग आपका ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम से उनको आगे अपना जो भी सपना है, बिजनेस जो भी करना चाहते हैं, उस पर वो लोग सफल होंगे इस 12 दिन का प्रोग्राम में। ऐसा प्रोग्राम हम लोग नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। अब तक करीब 300 लोगों तक हम लोग पहुँचे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले और एक महीने में हम लोग और कुछ लोगों के साथ ऐसा प्रोग्राम करेंगे। एक अच्छी खबर ये है कि ये प्रोग्राम करते करते पिछले 2 महीनों में कुछ लोगों ने अपना उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया है और आगे भी बढ़े। हाँ, कुछ लोग ये ट्रेनिंग करने के बाद ट्रेनर्स बने कि दूसरों को ट्रेनिंग दे पाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप থেকে ওনারা এসেছেন 12 দিনের একটা এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট
ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুরু হলো আজকের থেকে 12 দিন চলবে। যারা প্রশিক্ষণ নিতে এসছেন তারা সবাই জনশিক্ষণ সংস্থানের প্রাক্তন বেনিফিশিয়ারিজ, প্রশিক্ষণার্থী। এরা বিভিন্ন কোর্সে আগে কোর্সগুলো কমপ্লিট করেছেন। এখন যারা এন্টারপ্রেনার্স হতে ইন্টারেস্টেড তাদেরকে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে। बंगाल बॉयज क्लब के हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर कोरोना काल के बाद खेलकूद को दोबारा से गति दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख राजशेखर दास, कमल कृष्ण साहा, योतिष पाल एंड ऋषि शेखर पाल मेमोरियल प्राइज मानी 5 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। क्लब की ओर से शुक्रवार को एक संवाद मेल के जरिए संदर्भ में विस्तारित जानकारी दिया गया। আমি বেঙ্গল বয়েজ ক্লাবের মেম্বার, এক্সিকিউটিভ মেম্বার এবং স্পোর্টস ইনচার্জ দীপজ্যোতি রয়। এবং যথাযথ আপনারা যারা আছেন জানেন যে বেঙ্গল বয়েজ ক্লাব এস্টাবলিশ হয় 1960 সনে এবং এই বছর আমরা 60 বছরে পা দিয়েছি, আমাদের ক্লাব পা দিয়েছে। তাই হীরক জয়ন্তী বছর আমরা পালন করছি। এবং আমার আগে আমাদের ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি, স্পোর্টস ইনচার্জ এবং বড়রা যারা রয়েছেন তারা আপনাদের বলেছেন যে আমরা এই প্রোগ্রাম শুরু করি আমরা ভেটারেন্সের হাঁটা প্রতিযোগিতা দিয়ে এবং তারপর দুটো ফেজে আরও আমাদের খেলার অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু করোনা চলাকালীন এবং করোনার যে সময় ছিল, প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আমরা দেখেছি জেলা ক্রীড়া সংস্থায় বিভিন্ন রকম সোশ্যাল ওয়ার্ক হয়েছে কিন্তু খেলাধুলা কিছু হয়নি। এই খেলাগুলোকে গতিমান করার জন্য ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের এখন একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে যেটা 5 সাইড ফুটবল গেম। এবং সেই ফুটবল গেমে জেলা ক্রীড়া সংস্থার যে ইনস্ট্রাকশনের অনুযায়ী সুপার ডিভিশনের যে 6টি টিম আছে ইনক্লুডিং রানার্স আপ এবং ইন্ডিয়া ক্লাব, টাউন ক্লাব এবং গত বছর যারা চ্যাম্পিয়ন ছিলেন অনুভব ক্লাব এবং তার সাথে আরও 3টি ক্লাব মিলে এই সুপার ডিভিশনে যারা পার্টিসিপেন্ট রয়েছিল তাদের নিয়ে 5 সাইড গেমটা খেলা হবে। 5 সাইডের মধ্যে যে চ্যাম্পিয়ন হইব 5000 টাকা, রানার যে হইব 3000 টাকা। 6 তারিখ না? 6 তারিখ উইথ ট্রফি। একদিন এবং যে ট্রফিটা চ্যাম্পিয়ন ট্রফি একটা নামকরণ আছে। এই যে যখন আমরা ব্যানার মধ্যে 4 জন মানুষ আছে এরা সব বিপিসি ফাউন্ডার মেম্বার এবং প্লেয়ার, ঠিক আছে। যে 2 জন আছে, প্রথম যে 2 জন রাজশঙ্কর দাস, কমল সারের নামে হলো চ্যাম্পিয়ন ট্রফিটা, আর জ্যোতিষ পাল আর ঋষি শেখর পালের নামে হলো রানার্স আপ ট্রফি। মানে ম্যাচটা একদিনেই একদিনই খেলা শেষ, সকালের থেকে আরম্ভ হইব আর বিকালে খেলা শেষ হইব। এইভাবেই পিকচারটা করা হয়েছে। আচ্ছা, ম্যাচের ওপেনিংটা আপনার মানে কে করবো? বিশিষ্ট দিলীপ রঞ্জন নন্দী। ইনভাইটেশন দেওয়া হয়েছে, আমরা 4 জনের ইনভাইটেশন দিছি উদ্বোধনের লিগা। সিটি সেম সিটি আছে, দিলীপ পাল, দিলীপ নন্দী, বাবুল হুড, বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং, ঠিক আছে। बद्री बस्ती के नवनिर्मित हनुमान धाम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। 4 दिसंबर शुक्रवार को इस दिन 3 दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम दिन रहा। इस दिन बजरंग दल के सर्वभारतीय संयोजक सोहन जी सोलंकी के उपस्थिति में प्रधानाचार्य विष्णुदयाल पांडे द्वारा विधिवत पूजा अर्चनाओं के साथ पूर्णाहुति यज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक राजदेव ग्वाला भी उपस्थित रहे। संदर्भ में जानकारी साझा करते हुए मंदिर कमेटी के संपादक महेश कोइरी ने कहा कि मंदिर में स्थापित भगवान बजरंगबली का मूर्ति राज्य महाराष्ट्र से मंगवाया गया है। आज बद्री बस्ती में हनुमान जी का मंदिर का स्थापना हुआ है। आज एक बहुत ही पुण्य दिन है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज इस उद्घाटन में मुझे मौका मिला हनुमान जी का दर्शन करने को। ये मंदिर की निर्माण काम शुरू हुआ था जब मेरे पिताजी स्वर्गीय दिनेश प्रसाद ग्वाला जी उनके हाथों से शुरू हुआ था और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ये मंदिर समाप्त हुआ है। बहुत ही सुंदर एक मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर कमेटी बद्री बस्ती के गांव के और आसपास के सभी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं और आशा करता हूं इस मंदिर में भक्तजन आएंगे और हनुमान जी का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और यहाँ पे गांव वालों में खुशहाली, शांति, समृद्धि होगी भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से। यही आशा करते हुए अंत में मैं
यहाँ के गांव वालों को बोलूँगा कि मंदिर का परिचालना अच्छे से करें, पूजा पाठ अच्छे से हो। यही मेरी कामना, यही मेरी अनुरोध। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बेरंगा क्षेत्र में पेड़ काटने के दौरान चलते वाहन पर गिरा पेड़, हादसे में हुई 2 लोगों की मौत। झारखंड से आए 70 वर्षीय वृद्ध का हुआ करीमगंज में मौत, आधार कार्ड से मिली व्यक्ति की पहचान। हर सरकारी सुविधाओं से वंचित बराक घाटी के किसान, बराक जुआ समाज के कार्यकर्ताओं ने लिया खोज। अब तक के बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।